अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है, दरूद व सलाम नाज़िल फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 21 रमज़ानुल मुबारक इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन बाबुल इल्म अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो का यौम शहादत है। स्मार्ट न्यूज़ अली हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के यौम शहादत पर खुसूसी वीडियो पेश कर रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, 21 रमज़ानुल मुबारक को मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को शहादत की बशारत पहले ही दे दी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने आप को खुद ही मुखातब करके फरमाया करते थे कि ए अली, अगलों में सबसे ज़्यादा शकी वो था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पैर काटे थे, और पिछलों में सबसे ज़्यादा शकी वो है जो तुम्हारी दाढ़ी को खून से रंगीन करेगा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की आदत थी कि फजर की नमाज के लिए बहुत जल्द मस्जिद में तशरीफ़ ले जाया करते थे। इब्ने मलजम रास्ते में छुप कर बैठ गया। बस जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वहाँ पहुँचे, उसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की पेशानी पर तलवार का वार किया जो दिमाग तक जा पहुँचा, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खून से नहा गए और दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि मैं पीछे चला आ रहा था, यकायक मुझे तलवार की चमक महसूस हुई और मैंने अमीरुल मोमिनीन को ज़मीन पर गिरते और ये कहते हुए सुना, कसम है रब्बे काबा की, मेरी आरज़ू पूरी हुई। इस हमले के बाद लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े और इब्ने मलजम को पकड़ लिया गया। इब्ने मलजम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सामने पेश किया गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इसे अपने सामने कत्ल नहीं होने दिया, बल्कि फरमाया, यह तुम्हारा कैदी है, इसके साथ कोई सख्ती न करना। जो कुछ खुद खाओ वही इसे खिलाओ, जो खुद पियो वही इसे पिलाओ। फिर फरमाया, अगर मैं अच्छा हो गया तो फिर मुझे ये इख्तियार है कि अगर मैं चाहूँ तो इसे सज़ा दूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसे मुआफ़ कर दूँ। अगर मैं अच्छा ना रहा तो फिर ये करना कि इसने एक ज़रब मारी थी, तुम भी इसको एक ही ज़रब लगाना। फिर अपने साहबजादों हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बुलाकर वसीयत लिखवाई, और 2 दिन इंतहाई करब की कैफियत में गुजारने के बाद 21 रमज़ानुल मुबारक की सुबह अपनी जान खालिक़े हकीकी के सुपुर्द कर दी और दुनिया फ़ानी से एक अजीम हस्ती कूच कर गई। ऐसी अजीम हस्ती जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खलीफा वक़्त हैं और अमीरुल मोमिनीन हैं। एक अजनबी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास आया। आप उस वक्त रोटी के खुशक टुकड़े खा रहे थे। आकर कहने लगा, मैंने अली से मिलना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, मैं ही अली हूँ। कहने लगा, नहीं, आप अली नहीं हो सकते। मैंने सुना है उन्होंने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ कर अपने बाएं हाथ पे उठा लिया था। बाद में 80 सहाबा उसे हिला भी ना सके, और ये खुशक रोटी के टुकड़े खाने वाला कैसे अली हो सकता है? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, मैं ही अली हूँ। ये हमारी जिस्मानी ताकत है, और किले का दरवाज़ा उखाड़ना, बाएं हाथ पे उठा लेना मेरी रूहानी ताकत है। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर खैबर कांप जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शेर खुदा ने दीन के लिए हर जगह पे अपनी कुर्बानी पेश की। जब मदीने में अंसार और मुहाजिरीन को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाई बाई बना दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अकेले खड़े सोच रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली क्या सोच रहे हो? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी तो किसी का भाई बनाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से निकले तो अपने बिस्तर पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुलाया। अल्लाह ने जबरील और मीकाईल से फरमाया कि तुम भी आपस में भाई भाई हो क्या? तुम
تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا؟ نیچے ذرا جلوے تو دیکھو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹ کر اپنی جان ان کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے جاؤ، علی کی چارپائی کے گرد کھڑے ہو جاؤ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب پہ جان قربان کی ہے، تم علی کی جان کی حفاظت کرو۔ مولا علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے وہ انمنٹ نقوش چھوڑے ہیں جو تا قیامت روشن مثال رہیں گے۔ مرحب جب خندق پار کر کے آ گیا، آ کر للکارتا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ سب بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، یہ مرحب ہے، تم اس کی ٹکر کے نہیں ہو، بیٹھ جاؤ۔ مرحب پھر للکارتا ہے، کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب خاموش ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ مرحب پھر للکارتا ہے، کدھر ہے تمہاری جنت جس کے بارے تم دعوے کرتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے؟ تم میں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، کہا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ حضرت علی کہنے لگے اگر بیٹھنے کا امر بھی ہے تو میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چل جا، اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں کہ میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں اور قرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ آپ کا لقب حیدر قرار ہے، یعنی وہ شیر جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، سامنے کسی کو نہ چھوڑے۔ جب علی اس کے سامنے پہنچے، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں۔ پوچھنے لگا علی بن عبد المطلب؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بن ابی طالب۔ کہنے لگا بھتیجے تو کہاں سے آ گیا؟ جا واپس جا، تجھے مارنا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کسی اور کو بھیجے۔ مرحب کو کہا تمہارے لیے میں ہی کافی ہوں۔ وہ غصے میں آ گیا، غصے میں وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈال پہ روکا، 2-3 مسلسل وار کیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈال پہ روکے۔ اس نے غصے سے شدید طاقت سے وار کر کے ڈال کو توڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ تلوار لگی، کندھا زخمی ہو گیا۔ اب زخمی شیر نے پلٹ کر وار کیا، اس نے ڈال سے روکا، اس کی بھی ڈال ٹوٹ گئی، اسے بھی کندھے پہ تلوار لگی۔ تلوار کی ضرب ایسی طاقت سے تھی کہ کندھے سے لے کر پاؤں تک جسم کو کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور لاش پہ کھڑے ہو کر آپ نے اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا یہ ہے پتھر کا پجاری، میں ہوں رب محمد کا پجاری۔ اللہ مولا علی پہ کروڑوں رحمتوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔